ليصلكم جديد القناة فعلوا زر الجرس بهذه الطريقة هذه، هكذا هنا كومسا. السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى يلقاكم الدرس في أحسن حال. Bonjour, j'espère que vous soyez en bonne santé. Alors درس اليوم j'observe et je découvre ألاحظ وأكتشف. الجملة الأولى la première phrase Petit pingouin vient de la banquise. Jumla B sur son chemin le pingouin rencontre des oies sauvages. La phrase C nous partons comme toi vers le sud, disent les oies sauvages. La phrase D Reda et son papa ont fait des achats dans le grand bazar d'Istanbul. Donc voilà un oie, voilà le petit pingouin. Le petit pingouin rencontre un oie. الجمع ديال الوى des oies. Pingouin, les pingouins. Donc petit pingouin vient de la banquise. البطريق الصغير جاء من المناطق الباردة. La banquise هي القشرة الثلجية اللي تتكون فوق البحر، تتكون مجمدة فوق البحر، هي la banquise. Sur son chemin في طريقه le pingouin البطريق rencontre التقى des oies sauvages بطط متوحشة. Nous partons comme toi vers le sud, disent les oies sauvages. نحن أيضا ذاهبون مثلك comme toi مثلك vers le sud إلى الجنوب disent les oies sauvages قالت البطط المتوحشة. Alors la phrase D Rida et son papa ont fait des achats. رضا وأبوه اشتروا أو ils ont fait des achats, c'est-à-dire قاموا بمشتريات dans le grand bazar d'Istanbul من أو في البازار الكبير ديال إسطنبول. إسطنبول مدينة تركية طبعا، وهي العاصمة ديال تركيا. إذا نمشيو للفهم. D'où vient le pingouin؟ منين جا le pingouin؟ الجواب il vient de la banquise. Alors غادي نكتبو le pingouin vient de la banquise. Le pingouin vient de la banquise. Où rencontre-t-il des oies sauvages? Banquise. Où rencontre-t-il des oies sauvages؟ إلا رجعنا للجملة غنلقاو sur son chemin le pingouin rencontre des oies sauvages. Alors الجواب غادي يكون il rencontre. كاين هنا où rencontre-t-il غنبداو il. Donc il rencontre des oies sauvages sur son chemin. Voilà. Alors, vers où partent les oies sauvages؟ رجعنا الجمل النص. Nous partons comme toi vers le sud. Alors, on dit elle part تتجه البطط المتوحشة تتجه نحو الجنوب. Donc السؤال الموالي
souligne dans tes réponses les mots qui indiquent un lieu. سطر تحت أجوبتك السابقة الكلمات les mots qui indiquent un lieu اللي تيشيروا للمكان. إذا غنرجعوا للأجوبة ديالنا ونسطروا تحت الكلمات اللي كتشير للمكان. في الجواب الأول d'où vient le pingouin? Le pingouin vient de la banquise. Alors الأولى de la banquise سطروا تحتها de la banquise. Voilà, de la banquise. Il rencontre des oies sauvages sur son chemin. Alors, sur son chemin. Sur son chemin. Elles partent vers le sud. Alors, vers le sud. Vers le sud. Voilà, le sud. Vers le sud. هادو هما الكلمات اللي كيدلوا على المكان. شفنا de la banquise, puis شفنا sur son chemin, puis vers le sud. Alors, comment appelle-t-on ces groupes de mots? اش كنسميو هاد لي جروب لي مو اللي سطرنا عليهم؟ Ils s'appellent les compléments, les compléments, les compléments circonstanciels, circonstanciels, circonstanciels de lieu. Voilà, les compléments circonstanciels de lieu. Ce sont des compléments circonstanciels de lieu. Dans la phrase D, supprime le groupe de mots qui indiquent le lieu. Que remarques-tu? La phrase D هي هادي Reda et son papa ont fait des achats dans le grand bazar d'Istanbul. Alors, شنو هو complément circonstanciel de lieu في الجملة؟ هو هذا غادي نحيدوه supprime, on va le supprimer. Donc هو هذا. Donc Reda et son papa ont fait des achats. Que remarques-tu؟ اش تلاحظوا؟ تلاحظوا بأن المعنى ديال الجملة لم يتغير. Donc le sens de la phrase ne change pas. المعنى ديال الجملة ما تغيرش. Reda et son papa ont fait des achats. يمكننا نكتفيو بهاد الجملة هادي وما غاديش يتغير المعنى. Dans la phrase B, déplace le complément circonstanciel de lieu en fin de phrase. Donc في الجملة B هذا السؤال السابع déplace le complément circonstanciel en fin de phrase. نحولو complément circonstanciel de lieu المفعول الظرفي ديال المكان نحولوه لآخر الجملة ونشوفوا شنو غيوقع. هذه هي الجملة B. Sur son chemin le pingouin rencontre des oies sauvages. غنحولو هذا complément circonstanciel de lieu نحولو لآخر ديال الجملة. Alors le pingouin rencontre des oies sauvages sur son chemin. إذا درنا هنايا هاد الكلمات درناهم هنا ديال لو ليو واشنو وقع؟ ما تغيرش المعنى ديال الجملة. إذا سواء حذفناه أو غيرنا المكان ديالو معنى الجملة لا يتغير. إذا من خلال هادشي اللي شفنا درس اليوم هو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو المفعول الظرفي للمكان. لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. إذا غادي نمشيو للقاعدة. Donc le complément circonstanciel de lieu est un groupe de mots qui donne des précisions sur les circonstances de l'action exprimée par la phrase. المفعول الظرفي للمكان est un groupe de mots ومجموعة من الكلمات qui donne des précisions sur les circonstances de l'action exprimée par la phrase. يعطينا تدقيقات حول ظروف أو حيثيات الفعل الجملة أو الفعل المعين في الجملة. Il permet d'indiquer le lieu. يساعد على تعيين المكان. La direction الاتجاه ou des faits dans l'espace أو الأحداث في الفضاء. خرج دخل إلى آخره. سار جرى كل الأفعال في الزمان في المكان عفوا ليس في الزمان.
نزيدو التعريف. il répond aux questions هو تيجاوب لينا لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو تيجاوب لنا على السؤال. إلا طرحنا سؤال او ولا دو ولا باغ ولا فيغ او تلقاو تيكون هو الجواب. On peut le supprimer ou le déplacer sans changer le sens de la phrase. يمكننا نحذفوه ولا نغيروا المكان ديالو في الجملة وما تيتغيرش المعنى ديالها ولا يتغير معنى الجملة. Exemple, elles prennent des photos devant la belle cascade. Elles prennent des photos. هذا مثال. يأخذون صورا أمام الشلال الجميل. هنا حيدنا devant la belle cascade وخلينا غير الجملة بدون complément circonstanciel de lieu وما تغيرش المعنى. elles prennent des photos يأخذون صورا. Exemple, devant la belle cascade elles prennent des photos. هنا devant بدلنا ليه المكان ديالو درناه في الأول ديال الجملة وما تغيرش المعنى ديالها. devant la belle cascade أمام الشلال الجميل elles prennent des photos يأخذون صورا. إذا ما تيتغيرش المعنى ديال الجملة لا حذفنا الكومبليمون سيركونستانسيال دو ليو أو لا غيرنا المكان ديالو في الجملة. Je m'entraîne. Souligne les compléments circonstanciels de lieu des phrases suivantes. Donc ضع خطا تحت les compléments circonstanciels de lieu في هذه الجمل. La rivière se trouve au bout du chemin. Donc فين هو هنا الكومبليمون سيركونستانسيال دو ليو هو هذا au bout du chemin. C'est ça. Alors la phrase B, de loin on entend son léger bruit. هنا من بعيد on entend son léger bruit. نسمع صراخه أو صداعه الخفيف. Donc de loin. C, cette nuit on dormira sous les étoiles. هذه الليلة سننام تحت النجوم. Donc sous les étoiles هو le complément circonstanciel de lieu.